Hello guys, sa aming adlaw no. Welcome sa akong channel no. Okay. Recap na to ng gawas gapon guys. 460 no sa alas 2 ang gapi na guys 640 niya numero 915. Yang apakal 5 guys 454 ang yang mirror ang gapi 656 yang mirror 909. Pagkalas 900 ang Captain yang nakita niyo Mero 455. Hindi mo bigla sa Captain o sa Mero. Paminti na to karon guys 108 407 of 429 guys. To this paminti guys. Missing number 12378. Pwede mo mag 378 na guys, pwede mo mag 732 guys, pero ang ato na swat guys 317 o 318. Pamitsa basta na ay 05 guys. Pamitsa na atong sample guys 056 051 057 509 na itong best sa pamitsa na 507 50 509 guys 509. Sige na double mo na itong double guys na 646 na itong best double. O giskan na to guys 456901 456901. Okay, depende sa guys no. 639-405-461-754. Amo na ito depende sa guys no. Depende sa atong best guys. Mo na itong best guys no. 902-648-419 o 913 reckon 419 o 913 902-648-419 o 913 guys no. O pamintin guys 108-467-429 guys.